ねえ、これこっちもゆずるんでんで見た？これもう地獄じゃん。地獄？地獄っすよね、これ。地獄やろ。Number 12. Exercise workout. So pagkatapos dyan, punta ka sa tao dun. Tapos hingin mo yung papel dun sa number na nakuha mo. Sakura season na dito sa Nachi Taisha Shrine. Ganda. Highest falls in Japan. Tapos Nachi Taisha. Tapos may cherry blossoms. Ang ganda. Perfect. Selfie na lang. Mahaba yung sila sa picture. Laki. Yan, nakakit yun. Not sure kung may bayad yung stamp. Pero nakalagay ko sa 1,000 or yung parang certificate. Kung gusto mo. Pero kung stamp lang siguro, libre lang. Nakatago. Cherry blossoms na. Welcome global pilgrims with smiles and prayers of peace for all, future all. Huh? For the future of all. Ang ganda. Sarap tumambay dito. Look at that naman. Yan. Oh, full bloom. Mga cherry blossoms. Thank you, Lord. Ganda ng timing ko. Thank you. Grabe, oh. The sheer size of it. Laki. Pero layo pa. Yung mga yun yung malapit, oh. Ang laki. For the scale, ito yung highest story gate here in Japan sa Kumano Hongu Taisha.
Hi! Dito tayo sa Kumano, Honggu Taisha. Full bloom ang cherry blossom. Thank you Lord for this wonderful timing. Very perfect. Ganda niya. 3rd year in a row na cherry blossoms. Ay, thank you Lord.